Orang Yahudi darani tempat sakral tembok ratapan. Ya di titik itu. Orang Nasrani bilang Bethlehem ya di titik itu. Orang Islam bilang tempat suci Baitul Maqdis ya di titik itu. Ya dekat-dekat situ titik situ. Andai kan semua agama ini tidak sama, tentu ono sing darani tempat suci itu Sleman. Terus Wonosobo itu Sabak. Terus Ratu Boko itu sing Sabak ya. Nah, sing Bilqis itu. Kabul Akbar setelah Umar itu dia Islam. Makanya Islamnya Kabul Akbar itu fi khilafati Umar. Mergo alamat di Taurat itu yang dia baca Maulidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Tentu zaman Rasulullah Sugeng itu baru ada dua alamat karena belum mengalami kerajaan Islam ada di mana? Syam. Era Umar itu terjadi. Terus dia Islam. Tapi orang Islam yang Yahudi itu tetap dake. Mulane masyhur Sidina Umar dengan Baitul Maqdis. Bareng Palestina Baitul Maqdis dikuasai Sidina Umar. Dhisik ora Kanjeng Nabi nate madhep Baitul Maqdis teng Sokhroh. Umar takok, "Ya Ka'bu, kalau saya bikin masjid nang ndi?" Kiblat ndi kono ya? Nggih. Ya, kiblat itu sana saja. Ya wong mriki nak damel masjid. Iku kurang ajare Ka'bu cara Umar lho ora cara kula. Dekne kon gawe masjid ning gurine Sokhroh. Jadi misalnya niki Sokhroh, Baitul Maqdis Sokhroh ya. Kulon kono nggih? Nggih. Kono bingung. Mriko kan kulon. Terus niki niku Sokhroh Baitul Maqdis. Kon gawe masjid nang gurine. Gurine Sokhroh. Umar ngamuk, tekem Yahudi lho gak mari-mari. Iwak padumu nak masjid ning kene ora ijek madhep Sokhroh. Berarti aku ijek madhep kiblatem. Jadi tekem Yahudi lho orang ngilang jare Umar. Masyhur, wailak ya Ka'bu. Sial tuh, tekem Yahudi tuh gak ilang. Mergo Umar ngusul, "Jek aku gak ana masjid, cara kowe masjid tuh ning ndi?" Didesain gurine Sokhroh. Ben kok nang Islam salat berarti ya madhep Sokhroh, meskipun ya madhep Ka'bah. Akhirnya Umar saking mangkle, nggih masjid iku mbelakangi Sokhroh. Mulane masjid Umar teng Palestina niku mbelakangi orang, masjidnya ning ngarepe iku. Jadi gelem ra gelem wong nek salat teng Masjid Umar teng kene Baitul Maqdis ana Masjid Umar, iku madhep Ka'bah mungkuri Sokhroh. Saking mangkle Umar mbek omongane Ka'bun, kesisa Yahudi iku ijek cara-cara Umar. Nah, aku ora menak komentar anut Umar, Pak, komentari wong saleh iku ora oleh. Tapi nek anut-anutan oleh. Iku nunjukno nek dhisik agama iku Yahudi Nasrani itu sering sama. Ketokno teng Palestina. Orang Yahudi darani tempat sakral tembok ratapan. Ya di titik itu. Orang Nasrani bilang Bethlehem ya di titik itu. Orang Islam bilang tempat suci Baitul Maqdis ya di titik itu. Ya dekat-dekat situ titik situ. Andai kan semua agama ini tidak sama, tentu ono sing darani tempat suci itu Sleman. Terus Wonosobo itu Sabak. Terus Ratu Boko itu sing Sabak ya. Nak sing Bilqis itu Ratu Boko ya, nak Borobudur itu Asu Sulaiman ya. Nabi Sulaiman dari wong Sleman kene. Wah, mata dong, gak keren plus. Nabi Sulaiman dari wong kerang dan tahu kuliah. Wah, aneh-aneh. Itu ora mungkin tiga agama itu sepakat, nah agama itu ya seputar-seputar apa? Baitul Maqdis. Makanya itu ngetokno beneri Allah Subhanahu wa taala. Lah iya nek misale wong Yahudi gedhe wong Islam kudu aja gawe tembok ratapan dekat masjid Baitul. Wong Islam nak mangkel wong Yahudi kudu ora, sementing adoh, jenenge ra cocok ora raine ora seneng. Tapi piye wong nyatane tiga agama ini dalam keputusan yang enggak ditahrif itu sama. Jadi wong Islam nek mlebu masjid Baitul Maqdis yang liwati tembok ratapan. Wong-wong nek ning tembok ratapan ya orang wong maro masjid. Jadi Imam Masjid Aqsa nanti Allah mal'anil Yahud, laknati Yahudi aku. Wong tanggoprek. Wong Yahudi tidak masuk Islam, ya wong Islam. Salah di titik yang karena ini masih orisinil belum muharram. Wala zaman atas nama politik. Kota suci Pak Kristen dipindah ke Vatikan. Nggone kono AS Roma, ngene Francisco Topi bisa dulur-dulurin. Terus orang Kristen sing ortodoks mesti menolak. Sing jenenge tempat suci tahu ditempati Nabi Isa atau Yesus. Iku terus Yesus apa tahu? Dolan temu itu
Moro Budi Italia moro Vatikan. Iku wis bingung kabeh wong Kristen tas sing orisinil bingung asal usule piye tempat suci kok sodo. Padahal di situ ada Bethlehem, ada Elia, ada macam-macam sing seputar seputar Palestina. Ada Ordon, ada macam-macam. Makanya ini saya ingatkan jenengan ya. Jadi kalau di Quran, memang Quran itu punya tradisi seperti itu. Kadang satu kelompok itu dikritik, dipuja, didiamkan. Itu pasti sebabnya beda-beda. Jadi kalau ada kata Nasoro yang dipuji Quran, itu Nasoro yang belum mengalami perubahan. Yaitu Nasoro sing wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Mereka kalau dibacakan Quran nangis karena tahu kebenaran Quran. Ada Nasara sing laqad kafarul ladina qalu inna wa salisu salas. Terus ada Nasara yang jenis lahud nasud, jenis hulul ittihad kalau dalam bahasa Arab. 3 ya 1, 1 ya 3. Sebut laqad kafarul ladina qalu inna wa huwal masih. Nah orang-orang liberal mengira Nasara yang dikritik, yang dipuji Quran itu Nasara yang trinitas. Itu salah alamat. Salah sekali, bukan sekedar salah sekali. Makanya kata Ibnu Abbas, kowe nek bakat ahli Quran ra usah ngaji tafsir. Engko Qurane rusak. Pokoknya ana ulama. Ke Quran 30 juz yo akeh tenan. Wis sanggup sinau tafsir 30 juz. Jalanan tok sanggup. Padahal jalanan tok urung alim, kudu tafsir Sawi, kudu tafsir Munir, tafsir Tubari. Sanggup wis sinau khatam paham. Ora sanggup ora usah. Mau terjemah tok ngomong jamu, ayo kembali ke Quran. Wali Quran dia gini ratau metu kon kembali. Kene mulai cilik malah Quran ratau kemana-mana kon kembali. Sakar PD. Tapi kalau ya ora gelo tak ada hiburan. Tak agem napa? Kok sering dijak debat tiang-tiang. Di pesantren kok gini. Aku lah ngerjain ngoten, saya nak sunah Rasul itu hafal Quran, Nabi itu hafal Quran. Kan ada sunah Rasul itu hafal. Kawani. Boleh sunah Rasul sing murah-murah sing gampang. Sunah Rasul hafal Quran yang meriang no. Meriang sampai ana ya. Padahal gawane jalalan ngalor gitu. Gudi pisan kita. Lah nak tuku sing jilitan Kang, dadi ketok alime, aja sing kurasa. Tambah gede tambah oke, tambah gede tambah. Pokoke eling-eling ya terus Quran kadang dimuji Bani Israil sing gelem iman. Pokoke eling-eling ayat napa qul ara'aitum in kana min indillah inna wa kafartum bihi wa syahidum mim Bani Israil napa ala mislihi fa amana napa wastakbar. Qul innamal ayatu inta awalam yakfihim ana ta ora nyukupihim ing kafir Mekah fima ing dalam perkara. Tolabu kang nuntut sapa kafir Mekah ing apakah mereka tidak cukup apa anna anzalna alikal kitab bayusta alihi anna satu ning sunah wa anzalna nurono ing sunah alika ing atase sira Muhammad alkitab kita il Quran atase Quran kita kang den waca apa Quran alihi ing atase ahli kitab utawa alihi ing atase kafir sapa wae bahwa mengkote Quran iku ayat mustamiratun kang abadi langki doa kang ora nontek iku mujud lah kedhe ayat Quran iku ayat sing abadi bi khilafi ma kan berbedani perkara dikira kang disebut apa menal ayat sing ayat. Ngomong kafir Mekah kepengen Rasulullah gak ada tongkat kayak Nabi Musa. Malah repot nanti tongkat. Mereka agak peristiwa bar didakok ning museum, ning kaca didel. Tapi nak Quran dikaji, dianalisis ila yaumil kiamah. Ora mau delok. Inna fi dzalika sak temene iku tetep ing dalam mengkon-mengkon kabeh. Ayil kitab tegese ning kitab Quran la rahmatan. Inna fi dzalika la rahmatan yektine dadi rahmat. Wa dzikra lan dadi pepeling, idho tanda kesi dadi pepeling di kaum min kedua kaum, li kaum yu'min, kedua kaum yu'minuna kang iman sapa kaum. Kul ngucapa sira Muhammad kafa billahi baini wa bainakum syaitan. Kafa nyukupi sapa billahi Allah. Baini antarané ingsun wa bainakum lan antarané sira kabeh apane syahidan dadine saksi. Bisitki kelawan bener ingsun. Ya alamu pirsa sapa wa ta'ala maing apa wae fis samawati kang ing pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa minhu hali wa halukum.
Wa min hulan iku setengah sangking mafis samawati wal ardi. Hali utai keadaan ingsun wa halukum lan keadaan sira kabeh. Allah wis pirsa apa sing ning langit bumi termasuk keadaanku keadaanmu Allah wis pirsa kabeh. Debat mek kowe ora ono baris ben pasrah pangeran. Waladina utai wong akeh amanu kang iman sapa ladina. Percaya sapa ladina tapi bil batil. Wong kok percaya barang batil, barang sing hakikate ra ono. Hakikate Tuhan tiga itu ada ndak? Kan ndak ada. Hakikatnya Tuhan itu hanya satu. Hakikat pikiran nihilisme bahwa di dunia enggak ada Tuhan itu kan ya tidak benar juga. Wong hakikate ana zat sing wajibil wujud. Wa wa ta'al batil ma perkara yuk badu kang den sembah apa min dunillah sangi saliyane Allah. Tapi wa kafaru ngafiri sapa wong akeh bila iklan Allah minkum saing sira kabeh misalnya tadi. Orang enggak percaya adanya Allah. Percaya nih sistem alam kan lucu. Ini sudah alami, enggak usah Tuhan, semuanya sudah alami. Alami mbahmu ono sesuatu kok tanpa sebab. Iku laikate mengkono-kono kabeh wa al khosiruna wong sing tuna kabeh fi safqatihim ing dalam akad-akatane wong akeh. Safqah nu akad jual beli. Mereka dalam bertransaksi, dalam kehidupan itu salah besar. Khina starau nalikane tuku utawa ngambil sapa ngake al kufra ing kekafiran diambil bil imani dadi regani. Wa alam. Niki kula donga mungkin pokoke amin mawon mesti kula sesuk ora ngaji mesti napa. Ya wow, pantes-pantes saya bodoh kok sibuk kan. Jadi ibu kula niku kepengin kula nawangsul mergi bodoh. Kula niku gak ada donga saking isya sering kula waca tiap setengah sekawan mulai tahun-tahun ini. Soalnya ini jenengan amini nggih. Pokoke yakin mau entuk Lailatul Qadar ya. Zaman akhir gelem ngaji sanggup apik kan. Rasa apa alamatnya tetap roh, kok yakin tuh, atau tidak? Kok yakin tuh? Lagi roh, yakin ora roh. Kue yakin ono swarga? Roh, ora le, kok yakin ora usah. Kue yakin mlebu neraka? Gak usah yakin. Napa ndelok ya? Gak usah. Cemplung malah repot. Jadi yakin buatan kedah napa. Terus niki kula iki dungane Kanjeng Nabi ketika mulang Abu Bakar ya, dungane Nabi ketika mulang Abu Bakar. Ini sering kula waca, iki kula yakin dungan niku mustajab tenan nggih mergi maknane niku. Saya sangat apalagi niku musalsal sange guru-guru kula kantos Imam Ghazali. Iki ngelacak ihya niku gampil sakniki niku gampil sangat. Kalau bolak-balik matur teng mriki, kula nu syukur ihya niku akhirnya terungkap makna-maknane kabeh. Sausé ana sarai jenenge Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Jadi dulu ihya pernah dikritik masalah hadisnya macam-macam, tapi selesai setelah dikarang sarahnya oleh Sayyid Murtado Az-Zabidi. Sinten Sayyid Murtado Az-Zabidi. Itu jenenge kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin 14 juz. Sinten 14 nama juz. Ihya itu 4 juz rata-rata disarai pinten 14. Kulo alhamdulillah sering sinau sarai, terus kulo nu buatan sinau ihya atau sering sinau sarai. Sogo bayang no, gitu, 14. Ini ku kena butuh sapi kamu, tapi rasa butuh sapi. Lah niku tiang mutakhirin setelah Abdul Al-Haddad, terus di Sayyid tiangnya Sayyid Zuriyah Rasulullah, yang Sayyid sekali alim ya alim tenan. Terus Mujaddid itu rata-rata itrati Rasulullah setelah. Jadi kaya aja delok ya wong Jawa sing alim nggih kathah, tapi kalau Sayyid sekali alim nggih mung alim tenan itu Sayyid Muhammad Hafiz Jain. Sama nggih ana Sayyid Umar Hafiz. Yang kelas-kelas gitu nggih kathah banget. Di wong kudu delok, aja kon delok. Ya kita ngakui lah Mbak Hasyim Asy'ari yo alim, Kiai Jawa alim ya kayaknya. Tapi kowe kudu roh wong alim sing sangka napa. Habaib ben fair napa. Habaib yo ngakui kealiman kita karena habaib ya banyak yang ngaji. Non napa? Saling mengakui lah, enggak masalah itu. Zabidi itu mun tiyang sakniki badhe Abdul Haddad ini di murid mulazim nang Mekah. Namanya Mbah Abdul Manan. Niku tiyang Jawa, tiyang Termas. Mbah Abdul Manan dia anak alim jenenge Ki Abdullah. Ya Kiai sinten? Ki Abdullah duwe anak alim alama jenenge Mahfud. Jadi Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Ki Mahfud di murid alim jenenge Mbah Fakih Mas Kumambang. Beliau di murid alim jadi Mbah Zubair. Niki yang sanad kula, Mbah Zubair Dahlan. Ada putra ya sekaligus muridnya Mbah Mun.
Mbah Munsiber, Mbah Munsiber. Jadi nak jenengan kepengen sanad dugi ithaf niku gampil. Ini misalnya misalnya Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih, Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan. Terus saking kita ithaf di situ disebutkan sanad beliau sampai Ihya. Sampai sinten Imam Ghazali niku muridnya Imam Haromain. Imam Haromain muridnya Imam Juwaini. Imam Juwaini muridnya Kufal. Terus nanti Kanjeng Nabi. Ya sanad ini penting karena teks itu terbatas. Yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal ulama. Saya ulang lagi, yang bisa menerjemahkan teks itu ahwal. Ahwal itu perilaku. Nah, saiki ada banyak aliran sing hanya percaya tekstual. Itu bahaya karena teks akwal itu hanya bisa diterjemahkan lewat ahwal. Ahwal itu nopo? Ya perilaku, nopo karakter, nopo. Pokoknya akwal itu nggak bisa diterangkan. Bon ya. Terus, nah itu sanad. Mulanya orang pepatah mantala wabila sehin fasehu setan. Wong sing belajar tanpa gurune setan. Karena teks itu apa ya? Ya teks. Teks itu kan terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya begini, ada orang ngomong gini, kena seneng gurumu ya sering soal. Oke, dalam bentuk seneng diantaranya soal. Tapi kalau teks bisa dibalik, kena seneng gurumu aja sering soal, ganggu tok. Sekarang soal tuh ganggu, bagi kiaimu ganggu. Kue kangen, anak kiaimu ora kangen. Kue enak wae pas sumpah kepen soal kiaimu, anak kiaimu pas sibuk. Maka bahasa itu sama benarnya, kue nak seneng ya sering soal. Oke, benar, seneng itu bukti. Sowan itu bukti, tapi dibalik juga banyak orang yang seneng kiai ini jarang sowan. Alasannya kalau sowan ganggu, karena beliau punya keluarga, punya wadifah, punya macam-macam tak sowani kan. Sama benar. Ini teks. Yang benar apa ya akwal. Sowan ya butuh momen, tidak sowan ya butuh momentum. Ini jenis akwal. Sehingga Nabi itu sering disowani sahabat, kadang Nabi ya duka, "Cong, pengen ngenteni sowan tak timbali." Karena kalau nggak ditimbali, Nabi kalau di rumah itu milik keluarga. Karena Nabi jarang di rumah. Kalau di rumah mungkin milik istri, milik anak, milik cucu. Nabi butuh gedong putune macam-macam. Sehingga ada ayat walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairul lahum. Kalau sowan Nabi jangan ke rumahnya, nunggu Nabi keluar. Kalau Nabi keluar ke masjid berarti Nabi milik publik. Milik apa? Sehingga Nabi ketika di teras masjid sahabat bersowan. Berarti Nabi milik publik. Tapi sekali masuk dalam ya ada yang berani sowan karena Nabi milik keluar. Itu disebut ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kamu jangan sowan Nabi kecuali ditimbali karena kalau beliau di rumah berarti milik Nabi karena punya istri, punya anak, punya cucu. Kan tidak lucu misalnya Nabi lagi gedong putune seneng-senenge Mbak Hasan Husain. Assalamualaikum. Terus bertindak bermulang lagi apa gedong putu. Assalamualaikum. Alasannya kangen Nabi. Nabi yo kangen putune, mane wong kudu mikir. Makanya nunggu ditimbali. Nah, tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, berarti Nabi sudah menyediakan dirinya untuk publik. Yang disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Mbok ya mereka sabar kalau soal Nabi sampai Nabi yang keluar. Makanya kalau sahabat soal Nabi itu nunggu beliau keluar ke teras masjid. Nah ini kalau nuruti teks sama-sama mungkin baik. Tapi yang bisa menerjemahkan itu ahwal apa? Begitu juga misalnya ada teks ini. Ini cerita Sufyan Ats-Tsauri. Nabi nate dawuh, kalau kamu ingin jadi orang baik, sering-seringlah silaturahim dan banyak-banyak teman. Kata Sufyan Ats-Tsauri, banyak teman itu maknanya itu jarang ketemu. Muridnya protes, ini teksnya suruh banyak teman kok malah jarang ketemu. Kowe nak sering ketemu, sering roh eleke kancamu. Nak jarang ketemu, roh padha, roh apike. Jajal aku sering ketemu, nak ora sering kecewa. Nah ini akwal, jadi teks itu kadang dimaknani ulama itu waliane dan ini ulama tahu. Misalnya aku senang Mustafa, aku jarang ketemu, aku dari tanggane yakin tak jamin. Wong namuk klunak-klunuk to. Sesuk-esuk ngelus-ngelus jegote, bariku mau musola. Bariku ada diceluk ora jawab perkarane sibuk wiridan kok lagi rapone. Kan mangkelno, tapi nak ketemu arang-arang mbok delok padha. Sik soleh, wong men ngurusi musola, dal rantuk gaji, delok padha. Tapi nak mbok pareki, kowe ora keluane. Jebule gremeng juga kan terus. Jadi akhirnya makanya Sufyan Ats-Tsauri maknane aksir min ma'rifatin nas bi makna aqlil min ma'rifatin nas. Angger kowe jarang ketemu tambah seneng terus
Sufyan Asori maknane enggak zurhiban tasda beban. Dia nak ketemu wong marang-marang, kok ora tambah. Mulane ki ngaji iki bener ngindari bojo. Ini bojomu kangen kok ora ketok. Mergo ora ketok terus bentrok. Nah ilang kan. Jangan-jangan katut wedo. Sekali mulai alhamdulillah kok sama serat di duit lah penting ning omah. Tapi misalnya ning omah terus dikeranyam. Mulane ngancam minggat barang. Kok sesuai apa? Kok zurhiban tasda. Ini akhwal. Lagi-lagi ini akhwal. Jadi makanya ada tag, ada akhwal. Sehingga kita butuh guru. Karena guru ini yang menguasai mana tag, mana akhwal. Saya ini uang udah belajar ngangkut tag. Takdir ini hadis sahih, hadis sahih mbahmu kowe menguasai hadis itu lagi pirang dino. Hadis itu butuh akhwal, gitu butuh apa? Kayak apa Nabi bencinya ketemu orang yang tidak mahram. Tapi semua orang tahu Nabi itu candalem jenenge Bariro. Wedo. Ya duwe candalem lanang jenenge sinten Anas. Tapi kira usah muni halal, ora halal terusen wong kowe iman pas-pasan. Ya ora usah muni haram kabeh kiai rata-rata dhe candalem. Kan gak mungkin ra dhe candalem putri kon masa. Ya dhe candalem lanang kon noto LPG. Tapi ora usah muni halal. Ora muni halal kok lanang wedok kumpul saenake dhewe. Muni haram kabeh guru-gurumu dhe candalem to. Lah iku ana akwal, ana akwal. Ojo gemal kumpul wong wedok ngene-ngene kumpul wong wedok mari setan. Nah ono ora usah kaji. Ngaji mesti sak pesawat ya pramugari. Ya to. Berarti munamune aja kumpul wong wedok, nyatane sing ngomong ya do kaji, padahal kaji ku kumpul. Ya itu mesti kumpul. Dan sak rombongan yang jejer bojone wong, malah iya alim kok jejer bojone wong. Lah piye pas pesawate nomere jejer. Kadang bojone wong nak pas tuwa wedi malah gandeng kowe. Lah pas sowan pangeran, kabar sowan pangeran malah gandeng. Mulane aku sering ngomong mbek mutawi-mutawi padahal do kiai-kiai. Kowe ku kiai pas sowan pangeran pas gandeng-gandengan yo kusul kadang yo isin. Pas ning Indonesia ora tahu sing gandeng wong wedok ora tahu. Lho pas sowan pangeran ning Ka'bah malah gandeng. Lah kok sapa gandeng iki? Wonge wedi yo kesel iku piye jajan. Lah ini jenenge akhwal. Yo muni haram tapi yo kok gandeng. Tapi kok cuma muni halal. Muni piye? Yo iku akhwal iku. Akhwal wis menengahan. Ya iku bedane ulama sing nganggo guru be ora, mesti ana akhwal. Kanjeng Nabi yo bolak-balik karepe mulang iku ya wong wedok diulang wong wedok. Tapi wong wedok diulang Aisyah ora gelem, yo diulang Kanjeng Nabi dhewe. Piye? Sampai Sayyidah Aisyah nak Nabi mulang di jam ini wong Ansor nanti isin. Ngaji ta ulang aku ora gelem senengane ngaji wek bojoku bagel. Saya itu kok. Tapi Nabi malah muji nikmatin nisa ul Ansor. Apa wong wedok Ansor. Kok seneng ngaji. Aisyah gremeng perkara. Ya iki ngono maksud itu Aisyah. Nak bojoku disenengi wong akeh, mergo ciri khas Nabi disenengi wong akeh. Mane wong iso ngaku Nabi nak disenengi. Mas alamat Yusuf disenengi. Ora seneng di seneng. Senenge perkara, seneng diseneng. Saiki Nabi mbek Khadijah sing lamar Nabi mbek Khadijah. Delok kabeh tarek. Khadijah. Kowe kan sing lamar to. Jadi itu akhwal.